आए दिन समाज में रिश्तों में पड़ रही खटास अपनों की ही जान ले रही है। तेजपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक पिता को अपने ही बेटे के हाथों जान गंवानी पड़ी है। घटना बीते रविवार की है, जब दो भाई आपस में झगड़ रहे थे और पिता ने जब उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की तो छोटे बेटे ने उन पर ही चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता सुधीर सरकार गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद आज उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इधर पिता को चाकू घोंपने के बाद 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर इसी बीच पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। বিছনাতে আছো নহয় তেতিয়া চিঞৰ পাখৰ শুনিছো মাও মাও তাপা আমি তেতিয়া ঘপককে উঠি আহিছো কি হৈছে চিঞৰ পাখৰ শুনিছো তাৰ পাছত 2 নম্বৰটো দৌৰ মাৰিছে 2 নম্বৰটো দৌৰ মাৰিছে মলো কি হলে বোলে এয়া মোক কাটিলে মলো কোনে কাটিলে তাৰছত তাৰ নাম সাম নাজানো বোলে ভাইয়ে কাটিলে তাৰছত তেতিয়া বাপেকো গৈছে ওলাই তাৰছত আৰু সেই লৰাটো গৈছে গৈ পেলাই বোলে বিকেট ভৰ্তি হৈছিলে বাপেক ভৰ্তি হৈছিলে আৰু সেই লৰাটো ভৰ্তি হৈছিলে তা অলপ সময় পিছতে শুনিছো বোলে আৰু খুৰা মৰিল 3 নম্বৰটো কাটিছে লৰা 4টা কিন্তু নাম সাম এটাও নাজানো পঢ়ি আছিল গভৰ্ণমেন্ট বয়জত আৰু বোলে সিদিনাহে মাকে কৈছে সি বোলে ভাং খায়